Hello, good morning. It's science time. Are you ready for today? Yay! Okay. Today we will learn about communication technology. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi dalam bidang komunikasi. Sudah siap? Don't forget to prepare your book and your pencil ya. Okay, let's start. What do you know about communication? Let's find what the communication is. Kalian tahu apa itu komunikasi? Mari kita cari tahu bersama-sama. Before that, I have some pictures of technology. Sebelum ke topik utama, Miss punya beberapa contoh gambar macam-macam teknologi. Which pictures that help us to communicate with others? Carilah gambar yang dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. The first one, post box atau kotak pos. The second, farming implements helps farmer, alat bajak yang membantu petani. The third, airplane atau pesawat. The fourth, mobile phones atau telepon genggam. Fifth, dough atau bahan untuk membuat roti. Sixth, train or subway, kereta atau kereta cepat. And the last one is canned package atau makanan-makanan kaleng. Mana ya yang termasuk alat komunikasi yang dapat membantu kita berkomunikasi dengan yang lain? Yes, good. A and D, post box and mobile phones. Next, I want you to know the definition of communication. Sekarang, Miss Jane ingin kalian tahu terlebih dahulu apakah arti dari komunikasi. Communication is simply the act of transferring information from one place, person, or group to another. Komunikasi adalah kegiatan sederhana untuk menyampaikan informasi dari suatu tempat, orang, ataupun kelompok ke lainnya. Communication divided into two periods. They are traditional communication and modern communication. Komunikasi terbagi menjadi dua masa. Yang pertama, pada masa lampau atau tradisional. Yang kedua adalah masa sekarang atau modern komunikasi. The first one, I will explain about traditional communication. Yang pertama, Miss Jane akan menjelaskan tentang komunikasi tradisional. Traditional communication can be defined as the physical act of transferring information. Komunikasi tradisional dapat diartikan sebagai tindak fisik untuk menyampaikan informasi. Traditional methods of business communication tend to mean paper-based messages, such as formal letters, brochure, reports, proposal, and notes. Metode komunikasi tradisional cenderung berbasis kertas, seperti surat, brosur, laporan, proposal, ataupun catatan. Example of traditional communication. Contoh-contoh dari komunikasi secara tradisional adalah post box atau kotak pos. Lalu selanjutnya letter, surat. Next, telegraph atau alat komunikasi mengirim pesan secara tradisional. Selanjutnya newspaper atau koran. Dan yang terakhir, telepon. The second one is modern communication. Yang kedua adalah komunikasi modern. With modern communication, you can communicate with family and friends without all the complexities that come with the threads, by either audio or video calls, or sending text messages, image,
video, user location, and audio media message from one smartphone to another instantly regardless of what data plan the two people have. And you can also broadcast single message to multiple person at a time. Artinya, dengan komunikasi yang modern saat ini, kalian dapat berkomunikasi dengan keluarga, teman, tanpa memikirkan kerumitan yang menyertai kecepatan tanggal, hari, baik video maupun audio, ataupun mengirimkan pesan berupa foto, video, share lokasi dari pengguna satu ke pengguna lainnya secara instan tanpa terlepas dari paket data apa yang dimiliki kedua orang tersebut. Kalian juga dapat mengirimkan pesan tunggal ke beberapa orang sekaligus. Example of modern communication, they are: the first one is mobile phone atau telepon genggam. The second one is television. And then the third about tablets. And then the last one is computer. All those things need internet right now. Next, about the differences between traditional and modern communication. Selanjutnya, perbedaan antara komunikasi tradisional dan komunikasi modern. Yang pertama, face to face or meeting, bertemu secara langsung empat mata ataupun rapat secara langsung. The second one is note or memo, masih memakai catatan di sebuah kertas. The third one is standard report, laporan yang diberikan itu masih standar. The fourth is slow, lambat untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan. The fifth is undeveloped, masih belum berkembang. And then about modern communication, the first one is electronic mail, menggunakan pengiriman pesan secara digital atau elektronik. The second one is groupware, atau memiliki grup secara online. The third one is video conference, dapat melakukan rapat melalui video. The fourth one is simple. Simple artinya gampang dan mudah untuk mengirimkan pesan. The fifth is fast. Fast artinya cepat dalam mengirimkan pesan. And the last one is develop. Develop artinya sudah berkembang. Okay, this is the end of our meeting today. Thank you for your participation and your attention. See you on the next meeting. Bye-bye.